उत्तिष्ठ श्रीजगन्नाथ उत्तिष्ठ करुणानिधि उत्तिष्ठ सर्वलोकेश सुप्रभातम् अभूत विभो उत्तिष्ठ श्रीमनोनाथ ओंकार प्रणवात्मक उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्कलोर्विभाकर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चक्राक्ष उत्तिष्ठ जगतां पते सृष्टिस्थितिलयाकार स्तोत्रपात्रदया बुधे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ जगतां नाथ कर्तव्यं दैवमाह्निकम् नीलाभ्र निर्मलाकाश नीलशैलशिखामणि नित्य नैवेद्य संतुष्ट भक्ताभीष्ट वरप्रद कदाचित् कालिन्दे तटवी
बंधु हे गोसाई
ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶାଇ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶାଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖି ମନ ରହିଥାଏ ଲାଖି ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖି ମନ ରହିଥାଏ ଲାଖି ବାହୁ ଟେକିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ତାରିବା ପାଇଁ ବାହୁ ଟେକିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ତାରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଯେଣିକି ଦେଲେ ନୟନ ଦିଶାଇ କଳା ବଦନ ଯେଣିକି ଦେଲେ ନୟନ ଦିଶାଇ କଳା ବଦନ କଟିରେ ଯେ ପୀତାମ୍ବର କି ଶୋଭା ପାଇ କଟିରେ ଯେ ପୀତାମ୍ବର କି ଶୋଭା ପାଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶାଇ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶାଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁରୁଛିନୁ ହୋଇ এইটাক দেবতাଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଘଣ୍ଟି ବଜିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତିମାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ପୂଜାଟା ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ହେଇଥାଏ ମାଁ କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ମା ହା ହା ହରି ହରି ବୋଲ ମା ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା ଲୋ ଟିକିଏ କରୁଣା ନ କଲେ ଭାସିଯିବି ଅନାଥ ତୋରି କରୁଣା ଦରକାର ଟଳ ଟଳ ହୁଏ ଶରୀର
ଟଙ୍କ ଧର ଗୋ ମାତ ଟିକିଏ କରୁଣା ନ କଲେ ଭାସିଯିବ ଅନାଥ। ଠୁଳ କରି ଅଛି କାମନା ଠାକୁରାଣୀ ପୟରେ ଠାବ ଦିଅ ଦୀପ ଜନକ କର ସୁଦୟା ବାରି। ଡମ୍ବରୁ ଧରଙ୍କ ଘରଣୀ ଡାକ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ଡାକି ଡାକି କଣ୍ଠ ଶୁଖିଲା କୃପା କରିଲୁ ନାହିଁ। ଢଳ ଢଳ ଦିଶେ ନୟନ ନେତୁ ବହି ନୀର ଢାଙ୍କୁଣି ପରାଏ ରହିଛୁ ଢାଙ୍କି ବିଶ୍ୱ ସଂସାର। ମା ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟା, ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଫୁଲ, ଅନେକ ମାଳ। ଦେବଦେବୀ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ। ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତ୍ୱୟଂ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆମେ 4ଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛେ, 4ଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ। ଜଳ କେଉଁ ଜଳ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କି ଜଳ ଦେବା? ଆମେ ଜଳ ଦେଇପାରିବା? ଆମେ ଆଖିର ଲୁହ ଟିକେ ଦେବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କେମିତି ଭାବରେ, ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାନି, ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଇ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ମିଳୁନି, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅ, ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଏମିତି ଜିନିଷ ମାଗିବା ଯେମିତି ଆମେ ନେଇକିରି ଯେଉଁଟା ଯିବା, କେଉଁଟା ନେଇକିରି ଯିବା? ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖା ପରଲୋକ ପଥେ। କେବଳ ଧର୍ମ ନେଇକିରି ଯିବା। କ'ଣ କେତେ କ'ଣ କରିଛେ ସେଇତକ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବା। ଗଲେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖେଇବା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲ ଏଠିକି, ଆମେ ଏଇଆ ଅମୁକ କର୍ମ କରିକିରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଏଠି କରିବା ସେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଧରାରେ ରହିବ ପଡ଼ି ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଧନ, ରମନ୍ତେ ରହିବେ ଗୋଷ୍ଠେ ମହିଷୀ ଗୋଧନ। ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିବ ଦ୍ୱାର ପାଶେ ରହି, ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଶବ ନେବେ ବାହି। ଇ ସତ୍ୟ, ଇ ସତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଇଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମା କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ତ ଘଣ୍ଟି କାହିଁକି ବାଜେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି। କାରଣ ଘଣ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଓମ୍। ଓମ୍ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇଲେ କେମିତି ଶବ୍ଦ, କିପରି କ'ଣ ଧ୍ୱନି ତା ଭିତରୁ ବାହାରେ? ଓମ୍, ଓମ୍ ଧ୍ୱନି। ଇଏ ଭକ୍ତର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଦେଖିବେ, ଘଣ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ଆମ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ପବିତ୍ରତା ନେଇ ଆସେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଓମ୍ ସମାନ, ମାନେ ଇଏ ଅଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟିର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ହେଲା ଓମ୍, ମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବଜେଇବା ଦରକାର ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି, ଧୀରେ କିନା ବଜେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରୁ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ, ସେ ଫାଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ, ଫାଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇଏ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଉଛେ, ମାନେ ହାଜିରା ପକାଉଛେ, ଦର୍ଜ କରୁଛେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିକିରି ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି, ଇଏ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛେ, ଆମର ଇଏ ଅମୁକ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେ ଯାଇ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଭାଇ ମୋ କାମଟା ଟିକେ ଆଗ କରିଦିଅ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଫର୍ମଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଆଗ ଟିକେ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ, ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଭାବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମେ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାହିର କରୁଛେ, ଆମର ହାଜିରି। ଏ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ହେଉଛି କ'ଣ? ହାଜିରି ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି, ଆମେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଏଇଟା
यार वैज्ञानिक कारण कौन जानती वातावरण को शुद्ध करदिए से जगह को जो घंटी बाजे कहीं पूजा समय घंटी बाजा कथा कहुई ये घंटीर ध्वनि तादर जो उत्पन्न हुए जो कंपन से सूक्ष्म सब कीटाणु माने हानिकारक बैक्टेरिया जो माने जो पवन में था नष्ट कर दियंती नष्ट कर दियंती जद्वारा वातावरण शुद्ध हो जाए पूजा समय कौन बाधा उत्पन्न हुए ना आउ गोटे प्रमुख कारण घंटी बाजार एकाग्रता एकाग्रता माने जो घंटीर जो ध्वनि जो कंपन सी कौन करे ना गोटे तरंग माने तरंग को सक्रिय कर दिए गोटे विशेष तरंग को सक्रिय कर दिए जद्वारा मन शांत हो जाए केन्द्रित हो जाए एकाग्रता पलि आसे मन रे ध्यान करने आमको गोटे भल वातावरण गोटे बढ़िया गोटे समय प्राप्त हो जाए माने एकाग्रता पलि आसे मन भितर नकारात्मक जितक शक्ति नेगेटिव एनर्जी सब नष्ट हो जाए घंटी बजाइवा द्वारा एवं शारीरिक संतुलन में साहाय्य करे ये घंटी बजाइवाई ना नहीं घंटी कौन साहाय्य करे आम घंटी टी बजेले आम शरीर भितर जो 7 चक्र रही से चक्र सब जागृत हो जाती माने ठीक रे काम करती मंदिर भितर ये देखिए मंदिर भितर गोटे अलग प्रकार भाव रही है मंदिर बाहरिक पलि आसवे घर को तापर गोटे चेंज परिवर्तन पलि आसो से वातावरण से भाव किसी समय पर घर परिवेश भितर आम पशिगले देखिए सब जगह गोटे अलग अलग परिवेश थाए घर को जी घरे गोटे परिवेश स्कूल गले स्कूल गोटे परिवेश आम कर्मक्षेत्र को गले कर्मक्षेत्र में गोटे परिवेश किंतु मंदिर को जिते आम प्रवेश कर जाऊे मंदिर में गोटे स्वतंत्र परिवेश नाई कहीं यार सब कारण रही आमर मुनि ऋषि माने मैंने केते सुंदर भाव में देखते आहा ये मैंने माँ को पद्म फूल तापर बढ़िया 2टी रंगर पुष्प गोटे माने जामुकोली रंगर फूलटीए आ गोटे संपूर्ण नील धला ता देहर अच्छी और माँ मस्तक पर दुबटीए दुब केराटी देखते बढ़िया भाव खुशी देती शीर्ष देश मुकुटर शिरस्त्राण रूप में दुर्बा शोभा पाऊँ दुब कहीं अच्छी दुब कौटी उत्पन्न हुए भूमि रे किंतु जो देवतांकर मस्तक लगे कंडात कंडात प्ररोहंती परुषस परुषस परी एवानु दुर्व्यप्रतनु सहस्रेणा सतेन च माँकर प्रभुंकर टाहियार देखिए चूड़ा देश ऊपर भाग रे सर्वोच्च स्थान रे ये शोभा पाए स्थान पाए ये दुबटीए मन दुख कला कहला प्रभु मु तले अच्छी जी आसूची पादरे दली चकटिकी पलाऊँची प्रभु मु कौन करी अरे प्रभु कहला तू कहीं चिंता करुचु रे दुर्बा मुझे कौटी धारण करी जाचु कंडात कंडात प्ररोहंती परुषस परुषस परी एवानु दुर्व्यप्रतनु सहस्रेणा सतेन च ये दुर्ब को महाप्रभु देवी ठाकुर ठाकुराणी ये सब कपालर सर्वोच्च स्थान धारण करती दुब शोभा पाए नहीं ये दुबटी तार नम्रता कारण तार नम्रता स्वभाव जो आज सर्वोच्च स्थान पाई तेणु ये संसार रे जे सरल सी सफल धान पवन जोर हम धान गछ नई जीव ना नहीं ताल गछ नड़िया गछ सब भांगी जीवे दुर्दारिक सब पड़े तले भांगिकी तेणु जे सही से पाई जे सरल से सफल जे शीलवान जे गुणवान से निश्चित भाव में पाई संसार में जे सही से पाई जे सही से पाई तो आम श्रवणा नक्षत्र वंदापना संपर्क में श्रवण करुचे महाप्रभु कौन करती ना ज्योतिष शास्त्र को भारी मानती नहीं कि ज्योतिष शास्त्र को भारी मानती आग काल देखिए ग्रामर शांत घर माने किंबा जमीदार घर को आसिक ज्योतिष शांत राशि अनुसार माने दिनटी किपर कटो सब कहीकि जाऊे ना कि ज्योतिषंकर कहवा अनुसार राजांकर जमीदार से दिन माने खसड़ा प्रस्तुत होता सेमती राजाधिराज पुरुषोत्तमंकर ये सेवा देवाई अर्थात ज्योतिष सेवा देवाई दंडायमान ज्योतिष सेवक अवकाश समय कौन हुए प्रत्येक दिन ना से प्रत्येक दिन नक्षत्र जन्म नक्षत्र माने पड़े से दिन नक्षत्र वंदापना नीति द्विप्रहर धूप पर अनुष्ठित हुए और श्रीजुमानंकर नक्षत्र राशि कौन ठाकुर राशि कौन श्रवणा मकर आम जो प्रसंग श्रवण करुचे श्रवणा मकर नक्षत्र वंदापना संपर्क आम शुणुचे जगन्नाथंकर रोहिणी वृष नक्षत्र वंदापना महाप्रभुंकर रोहिणी नक्षत्र वृष राशि जगन्नाथंकर बड़ ठाकुर श्रवणा नक्षत्र मकर राशि जो मानकर मकर राशि से माने खुशी हे जाहू बड़ बड़ शांतर मकर राशि आमर मकर राशि नहीं जगन्नाथ महाप्रभुंकर रोहिणी नक्षत्र वृष राशि जो मैंने वृष राशि माने से भारी खुशी हो जाहू आमर वृष राशि महाप्रभुंकर वृष राशि नहीं आ माँ सुभद्रांकर बिच्छा राशि जगत जननी माँ भगवती कांपिल्य वासिनी सुभद्र के माँ होला बिच्छा राशि
नक्षत्र कौन ना ज्येष्ठा नक्षत्र मांकर बिछा राशि की ज्येष्ठा नक्षत्र तेणु श्रीजू मानकर जो जन्म नक्षत्र राशि ये तांको राशि ये तांको माने महाप्रभुंकर ये द्वापर जुगर निर्धारित होता माने ये नक्षत्र राशि महाप्रभुंकर जो राशि नक्षत्र माने ये द्वापर जुगर निर्धारित होता ये नक्षत्र एवं राशि तो यहीटा समस्ते जानती कौन जे जी द्वापर से कृष्ण श्री जगन्नाथ से तो जड़े आउ किए कि छड़ा किए अच्छी कि छड़ा कई ना तेणु एबे भी महाप्रभुंकर नक्षत्र आ राशि से द्वापर जुग ही पालित ही आसूची द्वापर कारण जुग अनुसार राजा रामावतार अलग राशि नहीं कि रामावतार अलग राशि तेणु द्वापर जुगर ही पालित ही आसूची द्वापर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण महाप्रभुंकर जन्म नक्षत्र राशि था यथाक्रम रोहिणी वृष को भागवतर वर्णना अच्छी संपर्क में जे भाद्रव मासे कृष्ण पक्षे सकल ग्रहे छंती उच्चे भागवतर सुंदर वर्णना आसे माने महाप्रभुंकर वृष राशि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी निशा अर्ध भागे रोहिणी नक्षत्र संजोगी मोहन को विमान बुड़ सेवक मैंने बेढ़ा परिक्रमा करें यही समय छतार सेवक छता धरी था घंटा सेवक घंट बजाऊे घंट शब्द सहित श्री मदन मोहन बेढ़ा परिक्रमा करी आसिकी जय विजय द्वार पहुँचे यही समय प्रतिहारी सेवक जय विजय द्वार को भीतर बटू बंद करेंगे आउ द्वार बाहर पड़ी जो आसन से दिय बसवे पूजा पंडा सेवक दियों को कोरा भोग सर्प मणोही करी पूजा करेंगे बंदापना कर्पूर आलती बढ़ी कि आमर बढ़िया आलती ये सब सरला जब जो द्वार मैंने उन्मुक्त हम खोला हम तो उपस्थित भक्तमंडली दर्शन करती रत्न सिंहासनस्थ चतुर्धा मूर्ति आउ श्री मदन मोहन फेरती दक्षिण घर एमती यहीपरी भाव में समस्त माने जो नक्षत्र वंदापन जो नीति एमती संपन्न होता है जदि ये नक्षत्र एकादशी तिथि पड़े ताहले बेढ़ा बुला न होकरी केवल दिय बंदापना सर दिय बंदापना सरला महाप्रभुंकर माने दिय स्वस्थान को फेरिए मदन मोहन जदि यही नक्षत्र अणसर किंबा रथ उपर पड़े ताले कौन हम ताली नीति हेनी हुए ना अणसर टाइम कि रथ उपर जिते पड़ज दिय थे ये नक्षत्र बंदापना हुए कलिता ललिता वनम
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ